تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اس اصلاحی پروگرام کی صدارت فرما رہے فضیلت الشیخ محمد صدیق عمری حفظہ اللہ اور دیگر علماء اکرام اور سامعین اکرام، آج کے اس اصلاحی پروگرام میں مجھے بھی کچھ بولنے کے لیے دعوت دی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی باتیں عمل کی مناسبت سے آئیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع آپ نے سماعت فرمایا، کیا موضوع ہے؟ وصیت دینی فریضہ۔ میں کچھ بیچ میں بات بھی کروں گا آپ لوگوں سے، ہاں انشاءاللہ۔ وصیت دینی فریضہ، سب سے پہلے جو وصیت کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ عام طور پر وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور سارے لوگ اس سے واقفیت رکھتے ہیں۔ وصیت کا معنی اہل علم نے لکھا ہے کہ موت سے پہلے کسی کو ناصحانہ انداز میں، نصیحت کے انداز میں ہدایت کرنا، یہ وصیت کہلاتا ہے۔ وصیت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکید کرنا اور حکم کرنا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے تعلق سے حکم کرتا ہے۔ تو اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وارثین جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ دو باتیں پہلے بنیادی طور پر، پھر اصل موضوع کی طرف آئیں گے، ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے، ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ میراث میں وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ میراث میں وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ میت اپنے پیچھے مال چھوڑ کر کے گئی ہے تو شریعت میں بتا دیا گیا ہے کہ کس کا کتنا حق ہے وارثین میں، وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ البتہ دوسرا جو پہلو ہے ہماری بات کا وہ یہ ہے کہ باپ کی زندگی میں اگر بیٹے کی وفات ہو جائے اور بیٹے کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں تو دادا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پوتوں کے لیے مرنے سے پہلے وصیت کر دے۔ علماء نے اس بات پر زور دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سارے ورثاء کو ان کا حق مل جائے گا، لیکن جو بیچارے یتیم بچے ہیں وہ محروم ہو جائیں گے، ان کی تعلیم کا، ان کے اخراجات کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے علماء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دادا پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوتوں کے لیے وصیت کر کے جائے، اور وصیت ایک تہائی ہونا چاہیے، ثلث یعنی تیسرا حصہ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ثلثواں حصہ بھی جو ہے اہل علم نے کہا ہے کہ بہت زیادہ ہے اللہ کے رسول کے حدیث کے فرمان کے مطابق، لیکن ثلث کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی وصیت کے تعلق۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جس موضوع کی مجھے آپ کے سامنے وضاحت کرنی ہے اللہ کی توفیق سے، اس وصیت کا تعلق مال سے نہیں،
बल्कि पूरे दीन से है ना, पूरे दीन से है वसीयत का ताल्लुक। और दीन की वसीयत करना ये माल की वसीयत करने से बहुत बेहतर है। हालांकि माल की वसीयत कर रहे हैं तो वो भी जो है एक नेकी है, लेकिन शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो वसीयतें अल्लाह ताला ने जिक्र की हैं, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जो वसीयतें जिक्र की हैं, उन तमाम चीजों को सामने रखने के बाद अहले इल्म ने कहा है कि इससे मालूम यह होता है कि वसीयत, माल की वसीयत से कहीं ज्यादा दीन की वसीयत और उसकी हिफाजत की नसीहत हमें मिलती है। ये बड़ा अहम तो नुक्ता है, इसको याद रखिएगा। माल की वसीयत से ज्यादा दीन की वसीयत की नसीहत, इसकी वसीयत और नसीहत हमें ज्यादा मिलती है। इसीलिए हम कुरान और अहादीस की रोशनी में कुछ मोटी मोटी नसीहतें, मौजू बड़ा तफसीली है और बहुत सारी वसीयतें हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह, ताकि हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। वसीयत के ज़माने में इसकी अहमियत क्या है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत नकल की है। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कोई ऐसी चीज मौजूद हो जिस चीज के ताल्लुक से वो वसीयत करना चाहता है, तो वो वसीयत लिखे बगैर उसे 2 रात भी नहीं गुजारनी चाहिए। यानी क्या मतलब? यानी उसके पास वो वसीयत लिखी हुई रहनी चाहिए, इसलिए कि पता नहीं कब मौत आ जाए, है ना। तो इस अमल पर हमें अल्लाह के रसूल के फरमान पर सख्ती से अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब जब बात चल रही है वसीयत की, और खास तौर पे कौन सी वसीयत? दीन की वसीयत की, तो अव्वल तरीन दर्जा वसीयत के एतबार से किस चीज को अव्वल तरीन दर्जा दिया जाएगा? बताइए, किस चीज को अव्वल तरीन दर्जा दिया जाएगा कि वसीयत सबसे अहम है? ये वसीयत अहम है दीन के हिस्से में, दीन के बाब में। तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, तौहीद सबसे अहम, याद रखिए, तौहीद सबसे अहम है। इंसानी जिंदगी में खास तौर पे हम बात करें, हमारी मजलिस मुनाकिद है, तो मोमिन की जिंदगी में माल से कहीं ज्यादा तौहीद की दौलत दुनियावी माल और असबाब व वसाइल से ज्यादा बेहतर है। ये तौहीद हमारी रूह है। जब तौहीद का जिक्र आ जाए तो शिर्क की मुखालफत हो जाती है, शिर्क का रद्द हो जाता है। ये तौहीद दीन की रूह है। ये तौहीद इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से अल्लाह ताला ने कायनात को वजूद में लाया है। ये रंग बिरंगी सुनातकारी अल्लाह ताला की जो हम देखते हैं, मुख्तलिफ मखलूकात हम देखते हैं, हमको पसंद भी आती है मखलूकात, ये सारा बना बुनाया सिस्टम किस लिए? तौहीद के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दुनिया को रचा दिया, लेकिन मुकल्लफ किसको किया शरीयत पर पाबंदी का? जिन और इंसानों को, कि जिन और इंसान दोनों मिलकर के सिर्फ मेरी ही इबादत करें, मेरे अलावा किसी की बंदगी ना करें। कायनात का वजूद तौहीद की वजह से। और याद रख लीजिए, लेकर के जाइए, अहले हदीस, बोलो हम अहले हदीस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हैं हम। हमारे मुख्तलिफ नाम हैं, हम अहले हदीस भी हैं, हम अहले सुन्नत वल जमाअह भी हैं, हम गुरबाए अहले हदीस भी हैं, हम ताइफा मंसूरा भी हैं। मुख्तलिफ एक ही जमात के मुख्तलिफ नाम आए हैं। अहले सुन्नत वल जमाअह, अहले हदीस के जो उसूल हैं, उनमें सबसे पहली असल ये है कि ये जमात पूरी दुनिया को सबसे पहले तौहीद का पाठ पढ़ाएगी, सबसे पहले वो तौहीद पर गामजन रहेगी और दुनिया को तौहीद का पाठ पढ़ाएगी और शिर्क का रद्द करेगी। तौहीद का हुक्म देते हुए शिर्क का रद्द करते हुए ये किसी की मलामत से नहीं डरेगी, सिर्फ अल्लाह से डरेगी। ये हमारा वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोई मजलिस,
हमारा कोई जलसा, हमारा कोई खुतबा, हमारी कोई बैठक इस तौहीद के बाद से खाली नहीं रहती। ये हमारी पहचान है। लोगों ने कहा कि नमाज बेहतर है, किसी ने कहा कि हुकूमत इलाहिया कायम करनी मकसद है, किसी ने कहा कि कुछ मकसद है, किसी ने कहा रब को रब मान लो काफी है। लेकिन नहीं, उसूले अहलुस सुन्नह वल जमा के जो उसूल हैं उनमें सबसे पहली असल ये है, मेरा और आपका काम क्या है? तौहीद पर कायम रहना है, तौहीद पर कायम रहना है और तौहीद की तरफ दावत देनी है। ये उसूले अहलुस सुन्नह वल जमा, अहलुस सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दीन की सबसे अहम बुनियादी चीज क्या है, तो लोग कहेंगे नमाज पढ़ना, कुछ लोग कहेंगे कि अच्छे अखलाक करो,